हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड गुड मॉर्निंग. हांव तरी अजुनूय न्हिदेनूच दिसता. असो, हांव न्ही आतां क्रॉचेट स्कार्फाचें शूट करपा आशिल्लें म्हणून व्लॉगूय स्टार्ट करया म्हटलें, बिकॉज म्हाका तें मागीर दिवपाक जाय. सो पयलीं शूट करया. चला, ओके. सो दीज आर द टू स्कार्फ वीच आय वॉन्ट टू शूट नाव. हो न्ही मिकाचा स्कार्फ जो ह्या दिसांनी खूब ट्रेंडींग चल्ला, एंड हो सेकंड हांवेनच केला. हांवेन ट्रायपॉड लायला हांगासर. हांव न्ही तुमकां पयलीं दाखयता कसो दिसता तो घालून. ओके, क्यूट राव. ओके, हांगा बो आसात. ओके, न्ही हे कस्टमरांनी कस्टमायज करून घेतल्या तेंची इनिशियल्स घालून. सो इफ तुमकांय जाय न्ही तुमकांय तशेंच करपाक गावतलें. हांव बरें दिसता. राव तुमकां सेकंड दाखयता. ओके, दीस इज द सेकंड वन. हो बीन बरें दिसता. ओके, फ्लावर्स आसा हांगासर, क्यूट. आतां हांव थोडे फोटोज काडटात एन्ड रील शूट करता, बिकॉज म्हाका इन्स्टाचेर घालपाक जाय एन्ड मागीर तुमकां मेळटा, बिकॉज म्हाका मागीर कामाकूय वचपाक जाय, नाजाल्यार लेट जातलो. मा फोटो काड दोन. हांव मम्माक आपयता, बिकॉज ट्रायपॉडाचेर कळना बॅक कॅमेरा करतकीर कसो येता तो फोटो, आनी म्हाका बेगीन काडून वचपाक जाय. सो आतां हांव च्या पिवन बीन कामाक वयता, एन्ड देन आय वील सी यू आफ्टर माय वर्क. हांव सकाळच्यान येवन आजून कांय शूट करूंक नाशिल्लें, एंड इट्स आफ्टरनून रायट नाव. आतां हांवें कॅमेरा ऑन केला, एंड हांवें न्ही लास्ट व्हिडिओ घातलेलो, तेजेर म्हाका खूब बरो रिस्पॉन्स गावला. आय रियली वॉन्ट टू थँक ईच एंड एवरी वन हू मॅसेज्ड मी टू मोटिवेट, सपोर्ट खूब केलो म्हाका. खूब बरें दिसता. हांवें एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लें इतलो गावतलो म्हणून. सॉरी, आतां म्हजे कडेन न्ही जायना म्हणून हें एनर्जी मातशी डावन आसा उलोवपाक, बट आय एम एक्चुली व्हेरी हॅप्पी. हे म्हाजे फॉलोवर्स आसात जिंकां हांव पर्सनली वळखना, अननोन लोक आसा, तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका मॅसेजी केल्यो की तूं कंटिन्यू कर म्हणून. खूब बरें दिसलें. पूण न्ही म्हाजे कोण वळखीचे आशिल्ले तेंच्यांनी कोणीच सांगूंक ना म्हाका. जे कोण अननोन लोक आसात ते येवन सांगपा लागले. ते पळोवन मातशें बरें दिसलें की लोक पळयतात तर आनी सपोर्ट करतात. आनी म्हाका अशें फीडबॅक येयला की हांवें हिंदीन व्लॉग्स करपाक जाय म्हणून, सो दॅट इट रिचीज टू द मॅक्झिमम पीपल. सो आय वील ट्राय टू मेक इट इन हिंदी. म्हजी हिंदी मातशी तुटकी फुटकी आसा, सो इट वील सावंड फनी. प्लीज म्हाका चाळूंक नाका. एक्चुली चडशे गोवन्साची हिंदी तुटकी फुटकीच आसता, बिकॉज आमकां संवय ना उलोवपाची. हांव न्ही सकाळच्यान अशें जाम जावन आशिल्लें. म्हजे कडेन कांयच म्हणजे कांयच एनर्जी नाशिल्ली. इतलें कितें सांगू तुमकां, पेशंट कशें आशिल्लें जाणा. पण आतां हांवें कॅमेरा ओपन केला आनी परत मातशी एनर्जी येवपा लागली अशी. उलोवन मातशें बरें दिसता. हांव न्ही आतां सुटलां, सो हांव पयलीं घरा कडेन वयता, मंथनान पिकअप करता आनी मागीर वयता, बिकॉज म्हाजे कडेन आयज जायना इतलें ट्रॅवल करपाक, गाडी चलोवपाक. सो चड करून ताका घेवन वयतलें. पळयता घरा वचून तें येता जाल्यार. मंथनाल्या भायरूच सरोन जायना म्हणून हांव आतां रावलां. म्हाका लेट करतलो आयज. बरोबरी ट्राफीक कित्या इतलें सदांच अशें बेजार. खंय बरें नासता पळय. आतां हांवें एक फ्रेंडा कडल्यान कॅन्डल्स घेवपाक जाय आशिल्ल्यो, त्यो घेतल्यो, आनी आतां दुसरी म्हाजी ऑर्डर दिवपाक जाय स्कार्फ, ताका लागून रावलां. एड्रेस सोदपाकूय कितलो टायम लागता, बेजार येवपाचो सामको. हांगा पळया काय बरी क्रिसमस वायब. दिस इज सो क्यूट. मस्त दिसता.
आम्ही आनी हांगा पुला पोंदा रावले आनी तो भाऊ आजून येयना. बेजार येयलो रावन हांव बरें आशिल्लें. समज जर बेगीन जायत म्हाजें जाल्यार हांव म्हाज्या भयणीक सांगतालें आनी आमी मातशी खंय रावंडाक बीन वयतलीं म्हणून आशिल्लीं. बट आतां ऑलरेडी हांगासर लेट जाला सो आय डोंट नो मम्माय बोवाळ घालतली. फायनली जालें आमचें आनी आतां वयता आमी. आतां हांव वांगडा येवप म्हणल्यार विमान चलयल्या भशेन चलयता फी करून. हमारी मेहमान. हांवें ताका कॉल केल्लो येता काय म्हणून आनी ते सारके टायमार पावले. सो आतां आमी ओल्ड गोवा फेरी भरलेली आसा म्हणून थंय वयता बेश्टो रावंड मारपाक. लबुबूचो ट्रेंड अजून सोंपना. म्हाजे कडेन सकाळच्यान जायनाशिल्लें. हांव पेशंट कशें आशिल्लें आनी आतां भोंवपा म्हटल्यार उमेदीन सामकी एनर्जी येयली. हेका सुद्दां हांवें मेसेज करून करून तकली खाल्या की म्हाजे कडेन जायना गो आयज जायना म्हणून. बलून पळया केदो व्हडलो. आतां सगल्यांनी सांगलें हिंदीन व्लॉग कर म्हणून. आतां तूं हिंदीन उलय काय? माझी हिंदीतली बरी ना. असं तरी करचेंच पडटलें तुका व्लॉगान येवपाक जाय मग जाल्यार तुका हिंदीन उलोवचें पडटलें आतां. तुजो तूं हिंदी माझी. आमची कोंकणी आमची बरी ना ना आमची हिंदी मातशें वर्ड चुकत जाल्यार मागीर ट्रोल करता. तें आसात न्हू. वेया आतां शोरमा खाता आनी हांव म्हाका आतां वॅज ऑप्शन सोदता कितें आसा काय म्हणून. बरें दिसता तुका? दुसरो हांवें गोबी घेतल्या म्हणून हेंच्यांनी बीन सगळे खाता. नाका आमी वयता घरा. नाका या घरा. चलो गायज आय एम गोईंग होम नाव. गुड नाईट. म्हाका अर्जंट 16 पॉट्साची ऑर्डर येयल्ली सो मम्माय बीन म्हाका हेल्प करपा लागली. ती हरशी क्रॉचेट कळना पूण तरी ती बेश्टी मातशें हेल्प करता. हांव न्ही घरा येवन क्रॉचेट करपाक बसलेलें सो म्हाका विडियो शूट करपाक टायम मेळना एन्ड इट्स ऑलरेडी 2 o'clock आनी हांव आनी थोडो टायम क्रॉचेट करतलें एन्ड आयज म्हाका ऑलमोस्ट 3-3:30 जातलीं न्हिदपाक. सो आय एम एंडींग दीस व्लॉग हियर. If you like the vlog then please do like, comment and subscribe. Bye. Good night.